menggunakan dia punya elektron. So dia menjadi plus di sana. Okay. Dia tinggal plus di sana. Alright. So maka jadilah carbocation ion. Okay. That's what happened to this. Okay, alkene. Now, what about this Cl- here? Cl- pula dia bawa lari elektron ke arah dia. So, jadilah Cl-. Cl ni tadi dia bawa elektron semua. Dia merajuk dengan husband dia. So, dia bawa lari semua jadi Cl- di sana. Okay. And then, okay. Oh, by the way, this reaction tadi ni yang mau cari H and then Cl mau lari ni, semuanya adalah slow step kita panggil. Very slow sebab kedua-duanya adalah stable compound. It doesn't occur that fast, very slow. Relatively slow lah sebenarnya. Tapi kalau kita bagi reaction, kita nampak slow yang dimaksudkan mungkin 1 saat. Slow lah tu 1 saat. Okay, and then guys, what happened was, ini sudah ada carbocation ion, ini pula ada Cl-. This Cl- dia akan lengkapkan. These dua adalah intermediate saja. Dia tidak akan berhenti begini. Tergantung kalau berhenti macam ni. Jadi Cl- akan serang carbon plus itu, and bila dia serang di sana, dia akan buat bond. And there you go. Okay, and then this is happening very quick, very fast step. So selesai. Habis. 2 step saja, yang slow dengan yang fast. Okay. Alright. So, kalau tengok soalan ni sudah ada dibagi. Okay. Okay, saya tidak mau bincang try this one. Saya mau bincang test yourself. Have you done this? Test yourself? Yes, sir. Okay, mari kita check. So, CH3, CH2, CH double bond CH2 plus HBr. Okay, produce major and minor product. Draw the structure of Y and Z. State the type of reaction and show the mechanism to produce major product. Okay. So kalau kita tengok, structure dia adalah, okay, ikutlah macam mana kamu buat. Saya suka buat dia skeletal, so saya akan buat skeletal. 1, 2, 3, 4. Okay. And the double bond dekat hujung ni. Okay. Plus HBr. Okay, so I must know first, saya punya karbon-karbon ni symmetrical ke tidak. Ini ada 2 H di sini, ini ada 1 H. So I believe, okay, yang ini yang saya tulis biru ni, ini adalah yang akan diserang oleh electrophile. So kita ada H plus dan Br minus. Of course H plus akan pergi sana to get the major product. Jadi, okay, so Br pergi bawah. Okay, that's your major. And Z, that's the minor. So this is Y and this is Z. Okay. All right, capital A. Ada problem A? Did you get it? Dapat, sir. Yes, sir. Dapat. Okay. State the type of reaction. Apa type of reaction, guys? Electrophilic addition. Yes, this is electrophilic addition. Okay, this is electrophilic addition reaction. And then C, show the mechanism to produce major product. Jadi, kita mau fokus untuk hasilkan major product saja. So, we're going to draw the alkene first. Okay. And then, kita ada HBr. So, we show the bond HBr. Okay, let's start. So, dia start daripada double bond. Double bond pergi kacau. H. Okay. Ingat, dia punya arrow mesti double head, full head. Okay. Sebab dia bergerak satu kali, dia tidak terpecah dua. This is not homolytic cleavage. This is heterolytic cleavage. Okay. And then, automatic, Br akan bawa lari elektron ke arah dia. Okay. And then, this is a very slow step. Okay. And then, what's going to happen is, dia akan hasilkan, okay, sekarang tinggal single bond. And then, hydrogen akan pergi dekat mana? Dekat A or dekat B, guys? Dekat B. B ya? Why B? Why B?
Sebab lagi Sebab B banyak hidrogen. Lebih banyak hidrogen. So betul lah. Sana pergi H. And then yang bawah ni A akan jadi apa? Plus. Plus, betul. And Plus. this is what we call as carbocation ion. Just label it carbocation ion. Okay. And then Br akan jadi Br minus. Okay. Alright. So now, sekarang kita ada plus carbocation ion dan juga ada Br minus. So this is a very quick one. Serang. Okay. Boleh dari atas, boleh dari bawah. Mana-mana yang kamu suka. And again, this is a very quick step. So fast. And then, okay, saya tarik Br. Alright. Hidrogen tu tidak wajib tulis. Mau tulis, tulis. Tidak tulis pun tidak apa. Okay. Alright. So, selesai. Okay. Boleh guys? Boleh, sir. boleh sir. Boleh, sir. Boleh, sir. Okay, now. Saya mau bagi soalan satu ni. Okay. Now try this one. Salin soalannya. Okay. Given 1-methylcyclopentene undergo hydrobromination, okay, to produce B. Okay. Now, A, soalan A. Write the chemical equation for this reaction. B, state the type of reaction. And C, show the mechanism to produce major product. And D, state any rule involved. Okay, I give you few minutes. Let's say 10 minutes. Semua orang buka kamera. Did you guys hear me? Dengar, sir. Dengar, sir. Ya, buka kamera semua orang.
Okay, kita akan pelan-pelan discuss ya. Okay, I want to see the starting of this question actually. Kalau kita mau tackle soal ini, kita mesti tahu dulu apa yang react sebenarnya. So we must know what is our alkene in this case. So dia sebut given one methyl cyclopentene, methyl cyclopentene sepatutnya kelihatan seperti apa? Dia punya parent adalah cyclopentene. So that is cyclopentane baru. Okay. Kalau kita buat double bond satu baru jadi cyclopentene. Alright. And then dia mau jadi one methyl cyclopentene, maksudnya dia kena ada satu methyl dekat karbon yang pertama. So either one of this double bond here adalah karbon pertama. So we just add. Okay. Let's say that is our one methyl cyclopentene. Dapat guys? Dapat, sir. Dapat, sir. Dapat, sir. Okay. Dapat, It says undergo hydrobromination. So hydrobromination maksudnya dia react dengan HBr. exactly HBr. Okay. To produce B. Okay. B. Oh, saya tertinggal satu ayat. Sorry guys. Tambah HBr. B as major product. Sorry. Okay. B itu major product, sorry. Sila tambah sendiri ya. So, kalau kita tengok sini, ada dua karbon here. Okay. Kita cek dulu karbon kita ni, mana dia punya
kita kena tahu karbon kita ni symmetrical ke tidak. Kalau ni saya nampak ni memang tidak symmetrical lah. Sebab apa? Karbon yang di atas ni, carbon on the top here has no hydrogen attached to it. But then karbon yang di bawah ni pula, okay, dia ada one hydrogen attached to it. So, okay, kalau kita ada HBr, okay, kita kena tahu siapa yang mau masuk. Kita ada H plus dan juga Br minus. Okay, NHBr, H plus Br minus, salah satu adalah B, H, electrophile. So electrophile kita adalah Br. H plus. Okay. So according to Markovnikov, H plus akan ditambah ke dalam yang banyak hidrogen, which is yang di bawah lah kan. Jadi Iya. Yes, sir. this is our, okay, ini adalah yang asal. So kita sudah pecahkan kita punya double bond. So now H akan pergi bawah and Br akan pergi atas. That's your major product. Okay, tapi dia mau full chemical reaction, so chemical equation. Oh sorry, what write the chemical equation ni? Apa benda? Okay, dia mau full chemical equation ya. So kamu kena tulis dua-dua, major dan minor. So this plus, okay, so major, okay, this one, and then yang satu lagi minornya H di atas and Br di bawah. Okay, so this is your minor product. Okay. Okay, so now settle question A. B, write the state the type of reaction. So type of reaction dia apa guys? Electrophilic. Electrophilic addition reaction. Yes, electrophilic addition reaction. Asal alkin yang react itu adalah electrophilic addition reaction. Okay. C, show the mechanism. And D, state any rule involved. Okay, saya pergi D dulu. Apa D? Jawapan D. What is the rule involved? Markovnikov rule. Markovnikov rule. Anti-Markovnikov rule. NT kah? Yang minor, yang anti, sir. Ya. So rule yang terlibat adalah Markovnikov saja ya guys. Di sini tidak akan berlaku anti-Markovnikov sebab tiada peroxide. Untuk Markovnikov rule. Yes, untuk dapat anti-Markovnikov, keadaan dia adalah mesti HBr, mesti peroxide. Kalau HBr saja without peroxide, tidak jadi. Dia still Markovnikov. Kalau dia peroxide tapi bukan HBr, dia pakai HCl contohnya. HCl peroxide. That it still follow Markovnikov, bukan anti-Markovnikov. Anti-Markovnikov only HBr peroxide, baru anti-Markovnikov. Alright, so now let's show the mechanism. Okay. Macam mana kamu mau share? Kamu boleh share screen kah? Atau kamu tunjuk gambar je? Tak apalah, nanti di kelas saya check. Okay, so this is your alkene. Okay, HBr. Okay, so alkene start dulu, double bond start dulu, kacau hidrogen, pastikan sampai cintanya kepada hidrogen, and then Br sedar lakinya curang, jadi Brenda pun lari. But this is a very slow step, okay? Tapi bukan sinetron, dia pendek saja. Apa yang berlaku adalah H akan pergi dekat bawah, okay? Yang atas akan jadi plus sebab sudah hilang double bondnya. And Br menjadi Br minus. Okay. Sudah bawa elektron. Jadi tidak boleh hidup janda lama-lama. Jadi kasih settle. Alright. Pergi sana. And then this is a very fast one. Okay. And we should get a product like this. Br di atas. H di bawah. And done. Alright. Did you get this?
Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, Any sir. question? Ada soalan mau tanya? Tiada. Malaysian student tiada. Ya kan, sir, macam Okay, saya mau bagi satu benda baru ni malam ni. Tengok ah. Look at the screen. Okay. Do you realize that? Okay. Tengok sini ya. If I have an alkene like this ya. Ini alkene saya. Sorry. Ini alkene saya. Okay. Alkene ini berasal daripada alkohol ini. Okay. Macam mana alkohol ini boleh hasilkan alkene ini? Hydration. Dehydration, betul. Dia akan mengalami proses dehydration. Okay. Ataupun type of reaction dia kita panggil sebagai elimination, betul? Okay. Apa reagent dia? Water. Water. Bukan water. Alkohol. Yes. Dia mesti concentrated H2SO4 dan juga dia mesti panas, heat. Dapatlah alkene. Betul kan? Iya. Percayakah betul. kamu? Percayakah kamu bahawa sebenarnya kasih bawah si kita. Dia boleh hasilkan balik ni. This alkene can produce OH balik. Dengan cara, tahukah dengan cara apa? Hydrolysis. Yes, ataupun hydration sebenarnya. Dapat nama dehydration. Melalui proses hydration. Lawan kepada dehydration adalah hydration. Alkohol dehydrate menghasilkan alkene. Alkene hydrated hasilkan alkohol balik. Apa dia punya reagent? Water. Water dan juga And mesti ada apa? Mana boleh tambah water je tiba-tiba? Mesti ada catalyst ni. Apa catalyst dia? peroxide kan? sama H2SO4 juga. sir. Peroxide. Water and H2SO4. Yes, water. H2SO4. Yang ni tidak perlu heat. Add saja. And then hydration ni, dia punya type of reaction adalah electrophilic addition. Okay. So yang atas tu adalah dehydration, yang bawah tu adalah hydration. Atas dehydration, bawah hydration. Okay. Daripada alkohol, dehydrate dapat alkene, alkene hydrated dapat ni balik. Okay. Okay, saya bagi tahu lagi satu benda. Kadang-kadang ni dipanggil juga sebagai this gabungan kadang-kadang juga dipanggil sebagai H2O, H2SO4 dipanggil juga sebagai diluted acid. Ataupun diluted H2SO4. Jadi, kalau mau kasih dehydrate pakai concentrated H2SO4. Kalau mau kasih hydrated pakai diluted H2SO4. Okay. Ini satu benda, satu fakta yang kamu kena tahu supaya kamu nampak kaitan dia. Okay. Alright. Guys, satu lagi. Are you ready for the next one? Ready, sir? Ready, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, daripada alkene ni, from this alkene, kamu saya tengokkan ni. From this alkene actually, saya resize balik, terlalu besar. From this alkene, kita boleh dapat satu lagi jenis seperti ini. Br. Tengah-tengah. Okay.
Ini melalui proses kita tambah dengan apa? HBr. Betul. Sebab yang hujung akan masuk H, yang atas akan masuk Br. Betul? Betul. Jadi kalau kita tengok ni kan, starting dia adalah alkohol, boleh dapat tukar di atas tu kepada Br. Tapi kena melalui alkin. Maksudnya dia kena dehydrate dulu, dapat alkin, baru alkin boleh react dengan HBr, dapat ini. Okay. Ada satu lagi. Okay. Bukan satu lagi. Sekarang saya mau tanya kamu. Okay. Saya bagi kamu satu soalan ni. Agak-agak kamulah, kalau saya start daripada ni, macam mana daripada ini boleh dapat, saya kasih panjang ni, boleh dapat ini. Daripada satu ol, dapat diol. Boleh berlaku satu step kah? Tambah-tambah je ol. Bayes test kah, Zul? Ya, dia akan lalu Bayes test. Betul. Okay, macam mana mau dapat tu? Okay, kita tengok. Okay, mula-mula kita buat apa dulu? Mana boleh terus Bayes test tiba-tiba? Bayes test hanya boleh berlaku untuk alkin. Dia perlu buat apa dulu? Dehydrate dulu. Dehydrate dulu. Pakai apa? Dehydration. Concentrated H2SO4 kan? Okay. Yes. Okay. Yes, Jadi sir. kita akan dapat alkin. Seperti ini. Okay. And then alkin ni kamu cakap apa tadi? React dengan apa? Bayes test meaning KMNO4. KMNO4. Lagi? NaOH. NaOH. Okay, OH minus ataupun NaO. Okay. Dan kena tulis condition dia. Room temperature. Room temperature ataupun cold. cold kan. Saya buat cold lah ni Yeah. kali. Simple. Okay, cold. And then barulah kamu dapat OH. Boleh? Boleh. Okay. Boleh, sir. Boleh, sir. Okay. Now. Okay. So, next. Ini adalah, okay, yang saya ajar kamu sekarang ni, tengah, dari sini tadi ke sini, ini semua dipanggil sebagai organic synthesis. Okay. Yang ada 2 step, more than 1 step. Okay. Reaction yang melibatkan more than 1 step. Okay. Alright, now. Cuba saya uji kamu ni. Saya bagi kamu masa ni. Cuba daripada kita pakai yang cyclic lah. Macam mana daripada ni? Ini namanya cyclopentanol. Boleh hasilkan 1,2-dibromo cyclopentane. Okay. Show how to produce ataupun ni jajak dia punya ayat. Show the reaction synthesis to produce 1,2-dibromocyclopentane from cyclopentanol. Okay. Cuba buat.
Are you still with me, people? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yeah, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Ellie ada Ellie? Ellie X15. Kenapa X15 ni senyap ni? Semi ada Semi? Ada, sir. Okay. Timothy, are you there? Hmm. Oh my god. Ainiza ada Ainiza? Hmm. Yes, sir. Okay. Okay, saya mau tanya. Okay, jap. Farhana ada Farhana? Farhana Z06. Farhana? Mikrofon rosak kan ya? Okay. Ain X15. Ain Ayub. Yes, sir. Okay. Cuba cerita. Apa yang berlaku mula-mula? Mula-mula Okay. saya terpaksa cek saya punya. Okay. Mula-mula cyclopentanol akan undergo dehydration untuk Okay. form RT. Saya punya Okay. Dia react dengan apa? Lepas dia Oh, itu okay. Male friends, kasih mute microphone male friends. Siapa? Kasih mute si male friends ni. Oh, sudah. Okay. Okay, Ain. Terus, okay. Mula-mula, cyclopentanol undergo dehydration. Pakai apa? Dia punya reagent? concentration H2SO4. Okay. Condition dia? Heat. Okay, mesti heat. Panas. Okay, apa macam mana struktur alkin dia? Apa nama alkin yang dihasilkan? Cyclopentene. Yes, good. Cyclopentene. Okay. Ada major minor kan ni? Ada major minor kah? Tidak. Tiada. Kenapa Tidak. tiada? Okay. Okay, betul lah tu tiada. Tiada sebab dia identical. Dia punya karbon identical. Okay, next. Okay. Dari sini dia akan react dengan apa, Ain? Oh, bukan Ain. Okay, Ain sudah stop. Thank you, Ain. Okay, pas kepada Okay, thank you, sir. Sherlyn.
Sherlyn Ong. Ya, sir. Okay, sambung Sherlyn daripada cyclopentin. Dia apa tu? Yang arrow tu, sir. Okay, arrow. Okay, dengan siapa? BR2. BR2. Saja? Ya, Dalam apa? dalam gelap. Dalam gelap, okay. Dia punya solvent dia ada? Begitu saja BR2 in water. CH2Cl2. CH2Cl2, okay. And then, dapat produk? Macam mana rupa dia? Cyclopentan. Cyclopentan, lepas tu? Lepas tu BR yang dekat tepi-tepi tu, sir. Okay, thank you. Very good. Yes, sir. Okay, so this is one of the synthesis. Okay, so guys, in the first hour tomorrow, okay, saya akan masuk kelas face to face. Saya akan minta kamu buat organic synthesis. Saya akan bagi compound, starting and ending. Kamu kena buat synthesis. Alright, so I guess that's all for tonight. Okay, but before we go, ini soalan untuk kamu buat. Show the organic synthesis to produce, okay, to produce cyclobutane from cyclobutanol. Okay, that's all for tonight. Thank you guys. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Ada soalan kan? Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, siapa yang record bagi saya resume-nya? sir. Alright. Thank you, sir. 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 Hai, Timothy baru ada mic.